Also mich danach gefragt, Sir, wo ist diese Aufnahme? Ich habe gesagt, also ich habe es gemacht. Das sollte da sein. Vielleicht hat er das gefunden. Ich weiß nicht. Sir, manche Aufnahme nicht funktioniert. Okay, ich brauche, ich habe einige Unterricht vermissen, aber es funktioniert nicht. Ja, Doc. Bei mir sagt es, it will be saved on the server. E-Language Studio Server. Also diese Nachricht bekomme ich am Ende. Ich mache jetzt Recording. Das siehst du, ne? Mein Bildschirm kannst du sehen. You can see my screen right now, can't you? Yeah. So the recording is there in the corner. The red light is on, recording. Yeah, Rishti sir, you're making recording. Sometime this won't work. I think 2-3 recordings happen like this. I asked for some recordings which I missed classes. He sent me the link, but it is not working. There's some technical problem. Oh, I see. And is this immediately available with the E-Language Studio server? It should be because I don't do anything. It just says it's saving directly there. Also heute ist der 3.7., ne? Samstag den 3.7. haben wir. Und heute sagt es bei mir Network Stability recently poor. You may notice choppy, distorted audio, jerky, frozen audio. Ich weiß nicht. Also was passiert? Haben Sie? Ich habe 3. Nein, das ist Beam, ACT FiberNet, ACT FiberNet. Okay, sir. Also jetzt momentan ACT FiberNet, downstairs, also unten habe ich Excitel. Okay. Bei einem Modem und beim dritten Modem, also ich habe 3 jetzt Router und Modem. Beim dritten gibt es ich habe es vergessen, jetzt. I forgotten the third one. Also 3 verschiedene Networks habe ich, 3 verschiedene Service Providers und 3 verschiedene Modem. Okay, sir. Aber es wäre besser, wenn Sie Geo-Fiber benutzen. Okay, also Sie müssen nicht so viel Geld dafür bezahlen. Das kostet ja, nur... zu viel Geld, oder? Nein, ich bin ein bisschen sentimentalisch hier. Warum soll ich Ambani Geld geben, wenn er sowieso so viel Geld hat? Ja, sir. He already has got a lot of money. Also warum soll ich seiner Firma mehr Geld geben? Ja, sir. Ich gebe das einer anderen Firma, aber nicht seiner Firma. Okay. So, that's the logic. A little bit of verrückte Logik, aber das ist meine Logik. Okay, sir. Aber wenn es klappen wird, dann vielleicht ja. Also die Gesundheit, morgen Achel Gesundheit. Eigentlich, meine Frau braucht das mehr als ich. Sie arbeitet ganz intensiv, ne, damit. So deswegen habe ich dann 3 verschiedene Network Service Providers hier, wie sagt man, gekauft oder genommen oder habe. Also sie braucht den Network ungestört. So deswegen, naja. Okay, so ich habe für euch etwas, was wir, also dann ich schicke das auch euch, gleich vielleicht nach dem Unterricht. So, subjunction bedeutet conjunction only? Nein. Conjunction is und aber. Subjunction is was anderes. It's something different. Where did you come there? Here in the document here. Preposition and a subjunction. Preposition, subjunction. Why? What is this document? So then a built sir here. Prepositions and subjunction. Nominal. In that sense of subjunct, this is an old one. I forgot to edit it. This is a very old one. Subjunct here is a conjunction. Conjunction. Okay. I'll change it to
I'll say change it to connector. Sir, again, connector and conjunction. Yeah, Connector, what is conjunction, it? yeah. See, subjunction, because it gives you a subjunctive sentence, a subjunctive clause, it gives you a Nebensatz, no? Yeah. Okay, und connector bedeutet Hund and aber. Only Hund. Nee, alle sind Konnektoren. Okay. They're all connectors, so that's a neutral term. Subjunctive is the one that gives you a Nebensatz, basically. Mm-hmm. That's why it's called a subjunctive clause, no? Mm. The main clause and the subjunctive clause. So Hauptsatz und Nebensatz. So Okay. that term has come from the English. Einige sind darüber einig, einige sind darüber nicht einig. Also ich habe hier für euch dann 2 Blätter gefunden und einiges habe ich dann gesammelt von meinen alten Materialien. Nominalisierung und Verbalisierung. Und ich habe das auch hier extra genannt hier, kausal, konzessiv, konditional, modal, temporal und final. Und wenn es eine Präposition gibt auf der linken Seite, welcher Konnektor benutzen wir, einen verbalen Satz zu bilden? Mit einer Präposition bilden wir einen nominalen Satz. Das haben wir gestern schon erlebt und gemacht. Remember? Ja. So, mit, wegen, aufgrund, dank, aus, vor und durch. Normalerweise steht der Konnektor weil oder da. Mit trotz benutzen wir obwohl oder Abgleich. Gleich. Ja, Abgleich, die sind Synonyme. Die beiden haben die gleiche Bedeutung. Bei, wenn, falls und das finite Verb steht in Position 1. Es gibt hier unten Beispiele. Wenn, falls, okay. Ja, dann mit durch, mit, das ist entweder in dem oder dadurch das. Ach, in dem, ja. Und dann wieder bei temporal, dann ist das wenn oder als. Bei konditional, wenn, falls. Dann hier kommt dann während, nach, sofort nach, vor, bis zu, seit. Wieder bis als Präposition und bis als Konnektor. Seit als Präposition und seit oder seitdem als Konnektor. Also seit hier ist eine verkürzte Form vom seitdem. So, hier gibt es einige Übungen, ganz kurze. Aufgrund des starken Sturmes kam der Flugverkehr zum Erliegen. So, aufgrund, based on the strong storm, on account of. So, because it was the weather was very bad, or it was storming very badly or very severely, etc., etc. Also der Flugverkehr kam zum Erliegen bedeutet zum Stillstehen. Came to a standstill. Okay, so we can say der Flugverkehr kam zum Erliegen, weil es stark stürmte. Oder umgekehrt. Okay. Man kann auch mit dem Nebensatz beginnen. Okay. Aber Sir, weil können wir nicht zuerst schreiben? Ja, das ist egal. Also umgekehrt geht es auch. Okay. Ja, beide sind richtig. Mit trotz, das ist dann obwohl. Trotz des massiven Protests, also nominal. Obwohl massiv dagegen protestiert wurde, baute man die Atomanlage. In spite of the massive protests, although there were massive protests against it. Bei einer Panne müssen Sie den Notdienst anrufen. Also bei, das ist hier. Konditional. Das ist nicht temporal. Konditional. So, wenn eine Panne auftritt, müssen Sie den Notdienst anrufen.
If you have a breakdown, if you have a puncture, you must call the emergency services. Und so geht es hier mit Beispielen. I think if possible, I'll have to take a chance and see if I can send it to you right now. Also hier. Bilden Sie Nebensätze mit diesen Wörtern. Also jetzt sind alle nominal im Nominalstil und diese Sätze sollten wir im Verbalstil verändern. Dank großzügiger Spenden konnte man bald mit dem Aufbau beginnen. Spenden, Donations. Ja, Spende is donation. Die Spende. Oh, I'll have to switch off my thing. I can't hear you properly. Is there? Then I am getting a message also. Just put it off. It was just a message that flashed. Bandwidth is low. I'm putting off my camera for the moment, huh? Let's hope the bandwidth improves. So, ja. Dank großzügiger Spenden konnte man bald mit dem Aufbau beginnen. Thanks to large-hearted donations, magnanimous donations. Thanks to. Dank. So, den Satz beginnen wir mit einem Konnektor. Man konnte mit dem Aufbau beginnen. And then, which connector? Man konnte mit beginnen. Weil man oder da man dafür großzügig gespendet hat. As one received large-hearted contributions, magnanimous contributions. Or one contributed magnanimously. Contributed, spenden als Verb. So you have to now form the Nebensätze basically, because that's a verbal Stil. The nominal Stil is given, and half the Umformung ist auch wiedergegeben worden. Wir waren alle müde. Und jetzt kommt dieser Verbalstil. Weil die Fahrt so lange gedauert hatte. Ja, wegen der langen Dauer der Fahrt waren wir alle müde. See, this part has become the Hauptsatz. Sir, tut mir leid, was ist der End? Ja, wir waren alle müde, da oder weil die Fahrt so lange gedauert hatte. So der Hauptsatz ist da. Was wir eigentlich brauchen, ist der Nebensatz. Mit einem Verb. Also das Verb kommt aus dem Nomen. Und das ist das Nomen hier. Also gab er mir, oh, zweimal, scheiße. Ja, gab er mir eine neue Adresse. So, hier. Das ist der Hauptsatz. So vor seiner Abreise. Wir haben das Nomen hier, Abreise. Daraus bilden wir ein Verb. Before? Ja. Before seine Adresse? Nein. Bevor Max mehr? Ja, bevor Max abreiste. Okay. Das Verb ist abreisen. Okay, sir. Ein trennbares Verb. Und in einem Nebensatz kommen das Präfix und dieser Wurzel zusammen. The main verb, the root and the prefix, they come together. Das wisst ihr alle. In einem Nebensatz, the prefix joins the verb, or the verb joins the prefix. Bevor Max abreiste, gab er mir seine neue Adresse.
If you want to use er in the first half, bevor abreiste, gab Max mir seine neue Adresse. Then you have to put Max here. Anil, dein Audio ist gestört, ein bisschen gestört. Wie steht's mit den anderen? Könnt ihr den Anil hören? Achal und Abi? Nein, Sir. Nein, Nein. Sir. Ich Ja, kann dann nicht Anil hören. Ja, also das Problem liegt bei ihm und nicht bei mir dann. Anil, kannst du einmal ganz schnell ausloggen und wieder einloggen? Anil ist zu weit, deswegen hat er vielleicht Problem. Nee, also mit der Technologie, sowas geht es nicht. Das sollte funktionieren. Ja, Sir. Also das Netzwerk in Deutschland sollte gut sein. Ja, ist der weg, Anil? Anil, can you re-log in, please? Log out and log in again, please. Okay, sir, we can also remove here and then we can say him to log in again. Nay, if I remove him, then I don't know whether he'll be able to log in. It might cause problems. Better he logs out and logs in again. Okay, sir. Anil, kannst du mich hören? Hallo? No, I think he's struggling. Ja, jetzt okay. Da wird er dann zurückkommen. Netzwerk ist auch zu teuer in Deutschland, Sir. Sehr teuer. Yes, sir. Im Vergleich zu Indien, ja, sehr teuer. Das ist teuer überall eigentlich in Europa. Ja. Und wir sind also in einer sehr, sehr guten Lage hier in Indien, dass es nicht so viel kostet. Ja, Sir. Incoming free, also sowas gibt es in Europa nicht. Incoming free, outgoing 150 free oder sowas. Der hat Probleme beim Einloggen. Okay. Na schön, zurück dann. Er wird kommen, ich werde ihn hören. Oder wenn er eine Nachricht schickt, lassen Sie mich reinkommen. Oh, Entschuldigung, ich habe mich erkältet. Okay. I was sleeping in my schoolboy uniform last night. You know what I mean. When things get very hot, when things will get very warm at night, Yes, sir. all of us as kids we had to wear only minimal clothing Yes. so that you could feel cool. Because those days we didn't have enough fans. We all slept on the terrace in minimal clothing, banyan and shorts. Yeah. So right now, that night I slept in my banyan and shorts, and it became suddenly very cool. So that's okay. Yeah, have you got the idea here? Wurden Sie schon zweimal geimpft? Geimpft? Was denn? Ja, schon. Das war im April schon. Okay. Im April schon. Okay, also Sie haben ja beide Impfung genommen. Mhm. Ja, beide. Okay. Das erste war im März Okay. und dann im April nach 4 Wochen Covaxin. Okay, sir. Gut. Sir. Schon fertig. So, kein Problem. Ich fühle mich ein bisschen seelisch besser und auch psychologisch besser. Okay, sir. Aber trotzdem,
Also treffen wir alle Maßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen, Maske, Social Distancing, Ja. und wir treffen niemanden, niemand besucht uns, und wir erklären auch und sagen auch unseren Studenten und Freunden auch, bitte kein Besuch. Ist besser, sicher zu sein. Warum soll dann man auf dieses Risiko eingehen? Ja. Lohnt sich nicht, right? So Ja. why don't we just simply wait? Ja, Anil, ist okay jetzt? Ja, können Sie mich hören? Oh jetzt? ja, das ist viel besser. Okay, gut. Danke. Viel besser. Fast perfekt ist es. Gut. So, jetzt zurück. So, ich schicke das euch und ihr könnt das mal zu Hause versuchen. Zum Beispiel, also vor seiner Abreise, das ist dann before, also der vor. Entweder hier weil oder da, oder es gibt noch eine Alternative, so vor, bevor, das habe ich ja vergessen. Oh, das habe ich vergessen, leider. Okay, das macht nichts. Oder nimm mal hier bei nach. Was kommt denn mit nach? Nachdem. Nachdem. Was ist mit dann sofort nach? Sofort nachdem? Gleich nachdem. Okay. Gleich nach dem. Ja, bis zur Ankunft. Bis Bis. Bei steigenden Temperaturen. False. Sehr gut. Entweder falsch oder wenn auch. when. Ja. Während der Renovierung. While. Auch während. Das ist noch einmal während. Okay. Während ist während. Okay. Ja, während hier als Präposition und dann kommt während als Konjunktion. Also renoviert. Okay. Renovierung, nehmen wir das Verb dann hier, renovieren. Versuch mal das. Just try it out once. It will solve our doubts, whatever we have. Es gibt noch eine Übung hier. Ohne, während, nach, vor, trotz, sofort, bei und bei. Once again, half the sentence is given to you. Sie können nicht einreisen. Was sagt man hier? Für. Ohne ein gültiges Visum können Sie nicht einreisen. Sie können nicht einreisen, wenn Ja, Sie nicht ein gültiges Visum haben. haben. Gut, also wenn nicht. Yes. Achal und Sir, अभी noch einmal, ich konnte nicht hören. aha. Sie können nicht einreisen, wenn Sie nicht ein gültiges Visum haben. Okay, wenn से बनाया है, ठीक है. Wenn und nicht, Achal. Wenn nicht. Wenn und nicht. Sie sollte dort nicht Urlaub machen, wenn nicht, Nein. wenn der Regen Zeit ist. Sie sollten dort nicht Urlaub machen, wenn der Regen Zeit ist. Wenn es dort regnet. Wenn es dort regnet ist. Ja, wenn es dort regnet ist. Regnet, nicht regnet ist. Es Oh, gibt- sorry, sir, regnet खुद ना verb है. Yeah. sorry. Ja, when dot regnet, ठीक है, जब बारिश हो रही हो, ठीक है, वो खुद क्रिया है. Sie sollten dort nicht Urlaub machen, während es regnet. सर मैं ऐसे नहीं कह सकती थी जब बारिश का समय हो तो when dot regnet zeitest, ये मेरे को तो ये भी ठीक है नहीं. Wenn es regnet. ओके, ठीक है. Verbal ठीक still brauchen wir. ठीक nominal. Ja, auch während es regnet. ठीक सर, Während es regnet, das geht auch. ठीक है सर. Während des Regens können wir auch sagen. Nein, das ist nominal. Während des ठीक है, Regens हम ist लोग nominal. Okay. हम लोग कनेक्टर बना रहे हैं ना, तो 2 सेंटेंसेस चाहिए हमें.
Ja, Hauptsatz und dann, und Nebensatz. ja, und dann diese Übung hier. Nach Einnahme der Tablette ließen seine Kopfschmerzen schnell nach. What will you put here? Das ist der Hauptsatz. Nachlassen, to reduce, to come down. Nachdem die Ja. Tablette, Nachdem you need a subject, don't forget. yes, sir. Nachdem die Tablette einnimmt, Nimmt. nimmt, Einnimmt. Eingenommen hatte. okay, sir. Sir, hatte, when you had Okay, here is in taken the medicine. Ein Moment. Ja, Abi. hier ist in Präteritum, deswegen müssen wir Pluscuamperfekt benutzen. Genau. Der Hauptsatz ist im Präteritum. Der Nebensatz mit nachdem steht im Plusquamperfekt. Okay, sir, ठीक है, knock them, ठीक है, got it. So nachdem, dann hatte, dann kommt der Hauptsatz mit dem Präteritum. So be careful, try out these sentences. Außerdem habe ich noch eine Übung hier, das ist viel einfacher als diese Übung hier. Again with our Nominal- und Verbalstil. As you can see, I've been hard at work trying to solve these problems for you. Gestern und vorgestern haben wir ganz tief darüber diskutiert. Jetzt hoffentlich wird die Sache ein bisschen klarer. Nach dem Kauf der Briefmarken beim Briefmarkenhändler steckt sie der Sammler in sein Album. After the purchase of the stamps from the stamp vendor, the collector put them in his album. After the purchase of the stamps from at the stamp vendor, the collector put them in his album. After the purchase. So, wie heißt das jetzt in dem Verbalstil? Nach des Kaufens, Nein, geht nicht. Nach des Kaufens ist Nominalstil. okay, so you have to put in verb form. Okay, Ja, wir brauchen den Verbalstil hier. okay, so nach sie, Nein. Auch nicht. Die sind alle Präpositionen hier. Nach. Wir brauchen नाक ein. देम वाला वो नहीं है, नाक देम, ये नाक डाटिव preposition है ना. Ja, so wir brauchen eine Konjunktion hier. Sir, when Bitte seht mal auf meinen Bildschirm. knock them, knock. okay, sir, our dot is nach dem. Yeah? Ja, das ist der Konnektor nach dem. Wir brauchen hier einen Konnektor jetzt. Knock them. Okay. If you have a preposition, it will be a nominal stil because a preposition will come with a noun. Remember, I had explained that logic to you yesterday? Yes, sir. But The conjunction verbindet Sätze. conjunction में verb आता है. Zwei Conjunction में Sätze, verb sie आता है. werden durch eine Konjunktion verbunden. Innerhalb eines Satzes verbinden wir die Wörter mit einer Präposition. Within a sentence, we connect the words with a preposition. Ich gehe Bahnhof. Gehen und Bahnhof. It's the same sentence. Ich gehe Bahnhof. So within this sentence, wir wollen gehen, das Verb mit dem Nomen verbinden. So we use ich gehe zum Bahnhof. We use a preposition. Ich warte Bus.
warte auf dem Busch. The warten und Bus, verb and noun, we are connecting within the same sentence. So when you connect words within a sentence, we take a preposition. But when you connect two separate sentences, and then you bring them together, that element, that connector, that word that connects these two separate sentences and brings them together is called a conjunction. Or manchmal Subjunktion oder auch Konnektor. And the connectors come in different types. Einige drücken den Grund aus. Kommt nicht, weil krank ist. Some of them show the concessiveness of that. Obwohl krank ist, kommt . Conditional. Also es gibt eine Bedingung. Auch wenn krank ist, kommt . Then there's a modality here. Indem gesundheitlich daran leidet, kann nicht kommen. Temporal, während seiner Krankheit, als jung war, nachdem krank geworden war, bevor krank wurde oder war again. So each one of these connectors, they express a particular modus. And for each one, there is a separate usage of this conjunction. For example, with while, you can never say that while is a temporal connector. Because while has nothing to do with time. It always gives you a reason. So that's how we have classified these connectors. Durch den Gebrauch, durch die Bedeutung, also die Semantik, the meaning that they convey. So similarly, for these there is also a roughly equivalent, also nicht gleich, etwa ähnlicher Präposition. And you can move between these two. You can express one sentence either using a connector or a preposition. Das Problem aber ist, mit einem Konnektor bilden wir einen Nebensatz. Because it's combining two sentences. Ist krank, kann nicht kommen. So one sentence is explaining or giving a reason for the other one. But the two sentences can be merged, and out of that we can build one simple single sentence using a preposition. Now you have to choose which preposition will I use for while. You can't say thanks to his illness he is not coming. It doesn't sound good. It doesn't sound right. Aufgrund seiner Krankheit kommt nicht. Wegen seiner Krankheit kommt nicht. So remember, prepositions also have specific meanings. Und wir müssen dann die richtige Bedeutung herausholen. Und darum geht es hier bei dieser Übung. You have to understand the sentences. So whatever you build with a conjunction will be a Nebensatz. And that building with a Nebensatz means there will be two verbs. Einmal ein Verb im Nebensatz und einmal ein Verb im Hauptsatz. And when we have this kind of construction, dann heißt es Verbalstil. Actually, there will be also nouns in the sentence. But the main meaning is being transported, übermittelt, transferred to us through the verb that we are using. In the Nominalstil, also hier links mit einer Präposition, wir bekommen die Bedeutung
nach dem Präposition, nach dem Kauf. Briefmarken you cannot convert into a verb. Briefmarkenhändler cannot be converted to a verb. So the only option we have is Kauf, that can be made into a verb, kaufen. Also nachdem die Briefmarken beim Briefmarkenhändler gekauft hat. So This nach part dem is in oder sie? Der Sammler. Okay. Sie refers to Briefmarken. Okay. Yeah, so nachdem if you put in the nachdem, then you need Sammler here. If you put Sammler in the nachdem, then you can move this to Okay. So without that, it doesn't make sense. Nachdem Die Briefmarken yeah, beim Briefmarkenhändler yeah. gekauft hatte. Ein Moment. Perfekt oder Präteritum? Okay, Kauf. So this is gekauft hat. Ja, Steckt sie. over. Why did we take gekauft hat? Warum ist das perfect here? Because this sentence is in presence. Correct, absolutely. So if the Hauptsatz is in presence, then the Nebensatz with nachdem will be one step back. Do you remember the ladder I had drawn and shown you? Yes, sir. So in that, it's perfect then. Just follow that rule. Okay. So nach is always with nachdem. So nachdem gekauft hat. Now let's see. Nach einer halben Stunde in Wasserbad. Now in einem Wasserbad. Also wie kann man diesen Satz umformen? Und ich habe hier einen Tipp gegeben. In einem Wasserbad liegen. So nachdem Man. die Briefmarken. So this have to go into the water bath. Okay, passive. No? You put it with haben, no? Okay, sir. Nachdem die sie, nachdem sie eine halbe Stunde in einem Wasserbad gelegen haben, kann man die Briefmarken leicht vom Papier ablösen. After they have been lying in a water bath for half an hour, one can easily remove the stamps from the paper. Aber here is to man. सर आपने अभी क्या कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स करवाए? मेरी बैटरी ऑफ हो गई थी, फोन ऑफ हो गया था। कुछ पर्टिकुलर बताया है आपने जो मैंने मिस कर दिया है, तो रिपीट कर दो। मुझे तो वो याद ही नहीं रहता, वो फ्लो में चले जाता हूँ मैं। थोड़ा आप ऐसे ना बोलो, ये बात तो मैं कहती अच्छी लगती हूँ, मेरे को याद नहीं रहता। नहीं, फ्लो में मेरे को याद नहीं रहता है। अभी कुछ बताया सर ने पर्टिकुलर पॉइंट, तेरे को याद है? नहीं, बस यही नाकडेम अपने को यूज करना था। तो अब यहाँ पे अगर नाक यूज करेंगे तो वो गेनेटिव यूज करेंगे। गेनेटिव यूज करेंगे नाक, क्यों? और अगर प्रीपोजिशन अपने को कंजंक्शन यूज करना है तो नाकडेम यूज करेंगे। अच्छा, कंजंक्शन यूज करना है तो नाकडेम यूज करेंगे, और प्रीपोजिशन यूज करना है तो नाक यूज करेंगे। नाक एज अ गेनेटिव बोला ना? हाँ, पर नाक एज अ गेनेटिव क्यों? कोई एग्जांपल दे। नाक के बाद Sorry, I just got that explanation. Naak doesn't come with genitive. This is dative. दाटिव, yes sir. है ना, नाक dative. Zum Beispiel, सर ने एग्जांपल क्या बोला था? ये तो कंजंक्शन हो गया ना, नाकडेम। So हाँ. here, and out here. अच्छा, ये रहा नाक einer halbe Stunde, ये हो गया dative, नाक einer halbe Stunde। Nachdem sie in einem Wasserbad gelegen haben, kann man. So this is again presence. Also davor kommt der Satz.
Imperfect. So, warum haben Sie hier Sie benutzt, Herr? Nach Sie. dem, yes, hier ist Mann. Briefmarken. Okay. Okay. Yes. Die Briefmarken. Also die Briefmarken liegen in einem Wasserbad. Okay. Verstanden. Sir, here this is the problem, sir. In normalerwise, There is whether no problem. Z is a really pronoun or either it's from Z from the brief marken in general. It's a pronoun subject. Mm. You don't like this here, Anil? Yeah, in normalerwise, sir, it's confusing. Okay. Nachdem die Briefmarken in einem Wasserbad gelegen haben, kann man die Briefmarken leicht vom Papier ablösen. You think repeating the noun twice sounds nice? But not nice. But Right. yeah. Wait. Since it doesn't sound nice, was machen wir? Then we'll take the second Sie. when we take the pronoun here. Sir, if I don't know this one article here, when ich weiß nicht diese Artikel Briefmarken example Beispiel, then hier die Marken ich weiß das Sie, Ja, aber ich weiß nicht normal alle Artikel ja. Sie, die oder Ja. leer, Ja. then Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die erste, das muss man lernen, sonst kann man die Sätze nicht richtig bilden. The second option is God help you. Es gibt keine andere, keine dritte Alternative. You have to learn the noun with the article always. Erstens. Und zweitens, if a sentence is given to you, you have to guess the article. Nehmen wir eine Option hier. Also, hier. Dem Kauf der Briefmarken together. Nach is a dative preposition. So, nach dem Kauf der Briefmarken. What could be the article for Kauf? there. It's either there or das, correct? Yes. It can't be the. It cannot be the, simple. Yeah. Right? Because nach takes dative. Dem comes only with masculine or neuter dative. It never comes with feminine. Yeah. Neither does it come with plural. With das also it comes. Right? Yeah, so entweder der oder das. Yeah. So your choice is now limited to der Kauf or das Kauf. Yeah. So now you have to take a guess. Either you know the article, der Kauf, or you don't know the article and you think of it as das Kauf. Okay? Right, so let's go on now. I'll tell you how to solve that problem. Nach dem Kauf der Briefmarken. Kauf plus Briefmarken, zwei Nomen zusammen mit einem Artikel dazwischen. Zwei Nomen und mit einem bestimmten Artikel dazwischen. So there's one definite article connecting these two nouns. Das ist normalerweise Genitiv. When two nouns are connected by a definite article, it's normally, nicht immer, normally a genitive. Sir, after the purchase of the stamp, वो genitive आ गया ना? And so it's a connecting, and it shows genitive. Genitive means possession, relationship. It's connecting two nouns. It's connecting two nouns. So it shows a relationship, eine Beziehung, eine Verwandtschaft. So der Briefmarken. So in the genitive, when is der used? Either in feminine singular or genitive feminine singular or genitive plural. Plural, yeah. Right? Genitive plural. So when you say genitive plural, that means the article is the. Yeah. If it is feminine singular genitive, it is still the. The, yeah. In both cases, it is still the. So the
pronoun for this Briefmarken, the Briefmarken, you still don't know whether it is singular or plural. But your problem is solved because for both of them, feminine and plural, the pronoun is sie. Isn't it? The pronoun is still sie. Yeah. Feminine singular, plural, pronoun is sie. Yeah. So your sentence is grammatically still correct. It's still correct. So you don't have to worry very much about it. And normally for such nouns hier, Kauf, ist das der oder das, wenn man dann solche Gedanken hat oder solche Zweifel an dem Nomen hat, dann wartet, lest weiter. Wenn das nur ein Satz ist, dann ist es ein Problem. Aber normalerweise solche Nomen kommen oftmals vor in einem Text. They'll appear somewhere in the text in a different context, in a different usage. There will be some pronoun used. Remember, once a noun is used, the subsequent usage will be with a pronoun. So now is used pronoun. In einem Text, that is Yeah. how it is done. Yeah. So when you go to the subsequent usage, that will give you your clue. Ah, das ist maskulin, also er. Oh, das ist Neutrum, es. Yeah, again, through this also we can learn articles. Yeah, because you know the rule now. With nach, you know the rule. So that it's not a problem at all. There is no need to panic. If it is not visible, then you have a problem. Take an educated guess. Take an educated guess. I'll tell you how that educated guess comes about. Oh. So, ablösen, trocknen und einsortieren. Wir haben alle diese Regel gelernt. Ablösen, trocknen und einsortieren. Nein, es gibt noch ein Wort hier. Aussortieren. 4 Nomen. Ablösen, trocknen, aussortieren, einsortieren. Vor allen diesen 4 Nomen steht dem. Der bestimmte Artikel im Dativ, dem. Dem ist Singular. Dativ Singular. Und jetzt haben wir ein kleines Problem. Wie lautet der Artikel für diese Verben und für diese Nomen? Ist es der ablösen oder das ablösen? Ist es der trocknen oder das trocknen? Ist es das aussortieren oder der aussortieren? So we have a problem because the dem has made it confusing. Had it been den, then you know it's masculine singular. Accusative masculine singular, so the article is masculine, there. But with dem, the choice is between masculine and neuter. Correct? In normalerweise nag them only we will get, right? Nag them communist. Accusative will never come. Yeah. But if there is an accusative used with a fewer den, for example. Nag them? I'm not talking of nak, I'm talking of another preposition. Yeah. Nak is immer dativ. Das wissen wir schon, das haben wir schon gelernt. Okay. So I'm talking of our prior knowledge. It's a Vorwissen, Vorkenntnisse. So what do we do now? Is this der ablösen or das ablösen? Look at the word. Ablösen, trocknen, aussortieren, einsortieren. When do we have the en ending in a word? When does the word end in en? No. What is ablösen, trocknen, aussortieren, essen, sprechen, trinken, all written with capital letters? Noun. Yeah, they're all nouns.
But Yeah. if you look at this word trinken, essen, gehen, sprechen, all written with capital letters, what do you think they could possibly have been earlier? Or what is the alternative usage of these words? If you have them, what would be the alternative usage? How will you use them separately? Where the hell is my time thing? Yeah. So if you have essen, what do they remind you of? Essen, trinken, gehen, fahren, frechen, lesen, kommen, schreiben, hören. Das Essen, das Trinken. Hey, what do they remind you of otherwise? All these en endings. Verb. Verb. Infinitive form. Yes, sir. Yeah. So this is actually, if you change it, it becomes a verb. Infinitive. Okay. Verb. So all these words have been taken from verbs. They've been made into a noun. Yes, sir. They were all verbs. Now they've all been made into a noun. So when that happens, when you convert the verbs to a noun by capitalizing them, the article is always us. Das. So when a verb is converted into a noun, article is thus. So let's look up here now. Ablösen, before that is den. So it is das ablösen. Trocknen, das trocknen. Aussortieren, das aussortieren. Einsortieren, das einsortieren. So it's not there. This is a rule that you should have learnt in the A2 or B1 mindestens. When you capitalize a verb, Yeah. you make a noun out of it. It is always thus. That. So problem solved. You know automatically from here, using an old knowledge, you know the article nachdem is thus. But in such sentences, we don't have to worry about the article. Why not? Because we are going to convert this noun into a verb. Ablösen, trocknen, aussortieren, einsortieren, by writing them with a small letter. Kauf has become kaufen. Wasserbad is not a verb. Wasserbaden is not used. Im Wasserbad legen oder liegen. It has to be either. One of the two. So when you put it into a Wasserbad, then it is legen. Somebody puts something into the water bath. But this is with a duration here. Einer halben Stunde, half an hour. So they have been lying there. But even here you argue and say, no, no, no. How do you know that? And I think Abhi started the question on the hat and Faden verloren. He lost track. I'll give you another option here.
Oh. What is the difference here? Worin liegt der Unterschied jetzt? Singular, plural? Wo ist der Singular Plural? This is the same. Sir, here subject is man and here subject is the Briefmarke. Good, Abhi. Well done so far. So where does that leave us? Why did I use gelegen haben und gelegt? Oh, sorry. ओके सर, ऊपर ब्रीफ मार्किन है और नीचे मान है. Here in der zweiten Satz, es gibt hier Bewegung. Also wir haben, Right, this is correct. ja. Und in der ersten Satz gibt es keine Bewegung her. Also wir haben gelegen benutzt. Right. So how do we know that? Verb is liegen here. Verb. Here is legen. Yes, liegen. It's already lying there. Yes. Right? Or you put them in that. Legen. Also Aktion, Bewegung, wohin, ins Wasserbad. Then you have to change the structure. So after one has placed the stamps for half an hour in the water bath, one can remove them easily from the paper. After the stamps have lain in the water for half an hour, one can remove them easily. सर पहले वाले में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ कि ब्रीफ मार्कर को रखा किसने है वाटर बाथ में. Brief Wasser bath marking are lying there. Subject की जरूरत ही क्या है? You are giving the location of the stamps. This is that wo on wohin. ओके सर, वो डाटिव है, पहले वाला डाटिव है कि वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है. Ja, liegen. ओके. Sie liegen in einem Wasserbad eine halbe Stunde. उसमें उसने दूसरे में रखा है अभी. हार्ट गिलेक्ट. Yeah. Rakha, somebody has put them there. Man die Briefmarken eine halbe Stunde ins Wasserbad gelegt hat. Somebody has put. सेकंड वाले में. हाँ. सर मुझे मतलब वहाँ हाबिन गिलेगन नहीं समझ आया. अब सेकंड वाले में आचल मोशन हुआ था, मैन ने रखा था तो वो क्या हुआ था, मोशन हो गया वहाँ पे. वो मोशन हो गया था, ठीक है. पहले से रखा था मतलब मोशन नहीं था ऐसा. मुझे सेकंड वाला समझ आ गया, किसी ने रखा था, मोशन हुआ था. बिल्कुल. मुझे फर्स्ट वाला नहीं समझ आया सर. गेलेगन हाबिन नहीं समझ आया. वो पहले से रखा था. We are going back to A2 grammar once again. सर रख चुके हैं डाटिव, रख रहे हैं एक्यूजेटिव. मोशन हो चुका है, डाटिव. मोशन हो रहा है. रख चुके हैं या रख रहे हैं, डाटिव. रखी हुई है या रखी गई थी, रखी हुई थी या रखी गई है, डाटिव. और मैं रख रहा हूँ या रख चुका हूँ, दैट इज एक्यूजेटिव. Is this clear? Are these sentences clear? Ja, sir. Ich lege das Buch auf den Tisch, Akkusativ. Das Buch liegt auf dem Tisch, Dativ. How do you know? सर क्योंकि मैं रख रही हूँ, अभी मैं मोशन कर रही हूँ. आई एम डूइंग द एक्शन नाउ. और बुक ऑलरेडी पड़ी हुई है, मींस एक्शन पास हो चुका हुआ है. एक्शन ऑलरेडी रखी जा चुकी है. बस इसी का पेपिस हुआ है वो. Convert this to perfect. Ich habe das Buch Ich habe auf das Buch auf den Tisch gelegt. gelegt. अच्छा. What is perfect here? Das Buch hat auf dem Tisch gelegen. ओके सर, समझ गई.
सर फिर स्टैंडिंग सर, मैं बस गेलेक्ट और गेलेगन में कंफ्यूज हो गई थी, समझ गई। Simple. आप तो समझ गए हो। Turkan Seinfeld, go back to your basics. या सर, आई गॉट इट। Just go back to the basics. Whatever we are doing now or later, B1, B2, C1, C2, basiert sich auf, was wir schon gelernt haben. It's as simple as that. You have to stick to your basics. That you have to revise. You have to be sure of that. And that is what helps us later. There is no other trick here. Es gibt keinen Trick hier. There's no magic involved here. Ja, in der second exercise, for example, nach dem Ende der Demonstration. Also ich bin hier. Nach dem Ende der Demonstration wurde es still in der Straße. After the end of the demonstration, everything was quiet in the streets. So I need to form the first half into a Verbalstil. So I need a verb. Und mein Satz beginnt mit nachdem, also wie hier. Yes. So nachdem something something, it was still in the streets. So, yeah, wie? Nachdem die Demonstration geendet hat, Ja, wurde es still in den Straßen. right. So I take Ende als noun and then convert this to a verb. Similarly, यहाँ पे फिर अभी ने नागडेम एज ए कंजंक्शन यूज कर लिया। यहाँ पे अभी जो शो कर रहा है दैट इज प्रेपोजिशन। that's exactly what we are doing now. There's a follow-up or continual exercise of A. This is also nachdem, and then here nachdem here. The same exercise continues. It's the same exercise. This is also nominal, this is also nominal. Also here is with nachdem, here also it will be with nachdem. It's the same exercise. There's no difference. Absolutely no difference. Only thing is you have to gesagt nach dem die Demonstration beendet hat. Beendet. Okay, beendet hat, wurde es still in den Straße. Ja, auch hier. Wie heißt das Verb von Untersuchung? Untersuchen. Untersuchen. Na, Aufenthalt. Oh, Aufenthalten. Sich aufhalten. Where it is tricky, I have given the verb. Okay, sir. Aufenthalten gibt es nicht. Aufhalten gibt es. Okay, sir. So Lösung, Lösen. Lösen. bestehen, Bestehen. 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 See, this is that verb that has become a noun now. Das Bestehen, also bestehen als Verb. Bestehen, Bestand, bestanden. Beginn, Beginnen. beginnen. Entdeckung, Entdecken. 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 Also nach dem Regen und jetzt again. regnen. Regnen. Ja, Und regnen. regnen, das Verb regnen wird immer mit dem dritten Person Singular, das Pronomen es, konjugiert. Und es hier ist ein Subjekt, ein grammatisches Subjekt und kein Pronomen. This also I had explained, I think, 2 days back. With such verbs, using natural phenomenon, you cannot conjugate these verbs as ich regne, du regnest, regnet, es regnet, sie regnet, wir regnen, ihr regnet. You can't conjugate them. Because this verb regnen is not conjugated with the personal pronouns.
it has to be conjugated with something das unsachlich ist. So ish not possible, do not possible, not possible, sie not possible. The only thing that requires something unsachlich is that two-letter word S. And that S does not stand for das Kind, das Handy, das Buch. Here that S is not a pronoun. It is being used because that verb regnen needs a subject. Otherwise you cannot conjugate it. Ohne ein Subjekt kann kein Verb konjugiert werden. So that brings us to another point. Looking at the verb, we know what the subject is. If there's a harbor, regner, komme, blitzer, then you know it is something to do with ich. If there's a st, then you know it's something to do with do. If there is a en, sprechen, kommen, gehen, fahren, fliegen, then you know that this verb is something on the plural side, because en always comes on the plural side. Entweder mit wir oder sie. So look for the subject then. It's very logical. En can never be on the singular side. So you can't look for an ich. So very, very logical. You'll find the subject. Und Verb und Subjekt, sie stehen normalerweise nebeneinander. So that also is easy to locate. So nach dem Regen steigt der Nebel aus dem Wald. So nachdem es geregnet hat, steigt der Nebel aus dem Wald. Similarly here, this is with seit and bis. And this is with for, während, sofort, bei, and so on. This again is with während, vor dem Studium, während ihres Aufenthalts. Then you take the same verb again, sich aufhalten. Also that is here. Where's that part? Aufenthalt, where's that verb? Aufenthalt, also here. So basically it's a very, very simple exercise. Hier gibt es gar nichts problematisch. So I'm sending you both these documents, both of them, for you to try to do them, solve them. If possible, write down the answers here itself. The word this will allow you. You can write your answers in the document itself. And you don't have to write them separately and then später nachschlagen. Das brauchen wir nicht. Yeah, so just see now what all can we do. Also wegen der langen Dauer der Fahrt, vor seiner Abreise, so abreisen, beenden, sofort nach seiner Wahl, also wählen, ankommen, steigenden Temperaturen, also steigen, das ist Partizip 1, dann jetzt brauchen wir steigen, kontrollieren, renovieren, zweifeln an. So look for the appropriate conjunction and form your Verbalstil. These sentences are easier and less complex than what you have in your book. They're less complex. Just take a little bit of time, the first 2-3 sentences, dann geht es ganz, ganz schnell. You just have to convert the first half. Leave the second half. You don't have to write it down. Don't even try to convert it or touch it. Your second half stays as it is. Nachdem die Briefmarken beim Briefmarken gekauft hat, steckt, etc. So just write half the sentence. Und auch hier.
Ja, bis das erste Betäubungsmittel entdeckt wurde, mussten die Menschen und so weiter. So this is that old one before that. So anyway, so it changes, but you can change it. Right, so I'll leave this exercise with you guys for tomorrow, or no, day after or Tuesday. Macht mal das. Am Montag gehen wir weiter mit der nächsten Lektion. We'll continue with the next lesson am Montag und da haben wir also hier. Wir bringen diese Lektion zu Ende. Am Montag, da lag Justitia und wie es in Deutschland alles geregelt wurde. Also es gibt eine Regel für fast alles in Deutschland. Sir, Yeah. Regel percentage-wise geregelt. Ja, geregelt. Everything is regulated. Sir, ich möchte eine Frage stellen. Ja, bitte? So, was bedeutet Zwecks? Zwecks ist auch Genitivpräposition. Ja, Zum Beispiel Zweck eines Anbaus ja, by means of. by means of. Okay, sir. Ja, genau. तो Ja. कैसे यूज करेंगे सर इसको? Also wir zwecks dieser Struktur lernen wir die Nominalisierung und Verbalisierung von Sätzen. Okay, sir. Zwecks By dieses. means- Ja, dieser Genitiv. Diese. Zwecks dieser Struktur oder dieser Strukturen lernen wir den Gebrauch von Nominalisierung und Verbalisierung. By means of these structures, we learn about this. Or you can even use, instead of Zwecks, Abhi, man kann auch sagen mittels. Mittels. Middle. Middle. Mittels. Genitiv wieder. Oh, middles. Sir, it is very easy to make sentences with genitive. Of course. And mittels bedeutet auch by means of. Ja. Dank meines Lehrers haben wir Deutsch gelernt. Ja, das ist auch ein Satz, ja, genau. Yes. So how will you put that here? If you say Dank meines Lehrers, Yeah, how so can you make that into verbal? da unser Lehrer unterrichtet hat, Uns. You need something. Ne? Da der Lehrer uns Deutsch gebracht hat oder Deutsch Unterricht hat, haben wir es gut gelernt. haben wir es gut gelernt. Ja, schön, stimmt. Do you remember that? I hope you remember that this noun Deutsch, there are 3 different articles for it. You know this, no? Yeah. Der für masculine German, die für feminine. Was bedeutet der Deutsche? Der die Deutsche means German. Das Deutsche is yes. It people, yeah. Sprache. Yeah. Don't make this mistake ever with the article. Der Deutsche ist eine Person, also maskulin, die deutsche Person, feminin. Das Deutsche ist die Sprache. And remember, der Deutsche, schwache Deklination. Der Deutsche, die Deutschen. This is the N-Deklination. Okay, sir. And you know the rule for the N-Deklination auch? Yes, sir. All masculine nouns, I leave out the exceptions for the moment. Es gibt einige Ausnahmen, aber wir können auch ohne Ausnahmen die Regel lernen. Alle maskulinen Nomen
die ihr Pluralform mit N oder EN bilden. Mit सर N oder नॉक्स EN माल बेटे bilden. सर एंड Alle डेक्लानासियन maskulinen Nomen, die ihre Pluralform mit N oder EN bilden, tragen die Pluralendung im Akkusativ, Dativ und Genitiv Singular. सर ich habe nicht verstanden मतलब एंड डेक्लानासियन वाला पॉइंट नहीं समझ आया. Very good. रूल तो तुम्हारे सामने है यहाँ पे, वेरी क्लियर. और ये भी है ना सर कि जिस भी नाउन के लास्ट में ई आए, मैस्कुलिन नाउन के लास्ट में, वो जनरली सारे वो स्वाक में होते हैं. नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी. वो उसमें मत जाना, ओके उसमें मत जाना, वो उसमें प्रॉब्लम हो सर जाएगी मुझे बाद में. einen Studenten नहीं समझ आया. मुझे einen Mann, eines Mannes ये गेनेटिव है, ये मुझे समझ आ गया है. eines Mannes. सर मुझे einen Studenten और einem Studenten नहीं समझ आया. और eines Studenten क्यों, eines Students क्यों नहीं, eines Students. Who can explain that? Can somebody explain that? Yes, sir. When we are als Objekt, diese maskuline Nomen benutzen, die dessen Plural oder deren Plural mit n oder en enden, benutzen wir eigentlich Swaknomen. Benutzen wir diese Nomen als Swaknomen. सर वो तो डाटिव प्लूराल में होता है ना कि प्लूराल, डाटिव प्लूराल में लास्ट में एंड लग जाता है. नहीं, आकुजाटिव में भी, लाइक einen Studenten, गेनेटिव में भी और इसमें. आइन तो प्लूरल हो ही नहीं सकता. आइन अपने आप में एक है, उसका क्या प्लूरल होगा. Plural आइनेन नहीं है वो. तुम कंफ्यूज क्यों कर रही हो अपने आप को इतना बढ़िया तरीके से? The rule is very simple. This is called a weak noun. Schwache Deklination कहते हैं इसको. And the rule is very, very simple. All masculine nouns which have N or EN in plural, which form their plural with N or EN, जिनका plural N या EN से बनता है, ठीक है सर. यही plural ending accusative, dative और genitive singular में भी use होगा. वही ईएन. Yes. ओके, अब समझ आ गया, पता लग गया. जिनके प्लूरल में, जिन नाउन्स के प्लूरल में एन या ईएन लगता है, वही एन या वही एंडिंग उनकी गेनेटिव में होगी. Dative और accusative singular में भी, not सिर्फ ठीक है. genitive. समझ गई सर. डाटिव और एक्यूजेटिव सिंगुलर में भी. ठीक है सर, ये एंड डेक्लानासियन का रूल है. समझ गई सर. Whereas with their, man and other such nouns, there is no N in the plural. यस सर, राइट. ओके, गॉट इट सर. So there won't be mannen, ये नहीं लगेगा इसमें. ओके, ये आप गेनेटिव का रूल बता रहे हो ना. गेनेटिव में einen Studenten, einem Studenten, eines Studenten, accusative, dative. ठीक है सर. Singular. सर आंचल को अच्छे से समझ नहीं आया. This is singular.
बिकॉज प्लूरल में तो वैसे भी en लगेगा, तो वहां पे तो इसको टू मेंशन दैट इज आल्सो अ वेस्ट ना. प्लूरल sir. में तो en है ही. वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर. ओके सर. सर एक सेकंड, एक एग्जांपल देंगे आप मुझे einen Studenten का सिंगुलर में. Der Kranke. Verstanden, sir. Klar. Klar. Not only with einen, it will also be with den Studenten. Dem Yeah. Klar, This is, sir. this is the important part here. This en is the important part. Done, sir. Clear. So even in genitive, it is not eines Students, but eines Studenten. Studenten. तू हो गया सर. क्लियर. मुफू. मुफू. So don't make this mistake of missing out this n ending. This is a tricky area for testing. They normally give these words to test whether you have got your grammar correct. सर मैं भूल जाती हूँ, मुझे पता है आपने ये पहले भी चीज करवाई थी. ये तो भूल जाती हूँ. उसके लिए फिर वो 30 प्लस के टैबलेट्स हैं, वो खरीद लो जो मैं भी जितेंद्र सोच रही हूँ कुछ खाऊं, कुछ करूँ, इलाज करूँ अपना. अब मेरे को याद आ गया, आप पहले भी बता बादाम बादाम और अखरोट. बादाम अखरोट नहीं तो वो 30 प्लस के टैबलेट्स हैं. उम्र हो गई है, पता लग रहा है, दिमाग पे असर आ गया, याद ही नहीं रहता. अगर तुम्हारी उम्र हो गई इसका मतलब मैं तो पैदा ही नहीं हुआ. नहीं सर, आप जीनियस हो, आप तो बात ही ना करो. मेरी जल्दी उम्र हो गई है. Okay, so jetzt hören wir hier auf. Okay, sir. Yeah, in half an hour I have to go and see the eye doctor for my wife. उसको कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे उसकी आंखों में पानी आ रहा है. मैंने उसको बोला था कि मत बैठो. She says नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है. Nobody argues with the wife.